मेरे शौहर तांगा चलाते थे। बज़ाहिर ये एक आसान ज़रिया रोज़गार है, लेकिन हलाल की कमाई में कोई रास्ता आसान नहीं होता। नागहानी मुश्किलात आती हैं और सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, हर तरह की सख्ती तांगे वाले को बर्दाश्त करना पड़ती है। एक दिन कदीर तांगा लेकर घर से निकले तो सुबह से दोपहर और दोपहर से सापहर हो गई। किस्मत में आज रोज़ी की तंगी थी, लिहाजा दिन भर कोई सवारी ना मिली। वो घोड़ा हाँकते सड़कों सड़कों चलते रहे। बिलाखिर थक गए तो अपनी घोड़ी को आराम देने का ख्याल आया। लारी अड्डा नज़दीक था। सोचा 2 घड़ी उधर को किस्मत आजमाई कर लूं जब तक कोई लारी आए। दम भर को आराम भी कर लूँगा। घोड़ी को उधर ले जाकर पानी पिलाया और ख़ुद अड्डे के एक होटल से 1 कप चाय का ख़रीद कर पीने बैठ गए। अभी 20 मिनट गुजरे थे कि एक लारी अड्डे पर आकर रुकी। मुसाफिर उतरने लगे। कुछ ने रिक्शा स्टैंड का रुख किया, कुछ ने अपना सामान खुद उठा लिया। जिनकी मंजिल नज़दीक थी वो मुसाफिर पैदल ही चल दिए। अल्लाह राज़िक है, देखें अपने नसीब की सवारी कब हमारी तरफ रुख करती है। अभी यही सोच रहे थे कि एक बुर्का पोश औरत को अपने तांगे की तरफ आते देखा। कदीर तांगे से उतरकर उसके करीब चले गए। पूछा, तांगा चाहिए बीबी? कहाँ जाना है? तांगा तो चाहिए, वो बोली, मगर जहाँ जाना है उधर का पता भूल गई हूँ। ये सुनकर कदीर का माथा ठनक गया। औरत जवान और कुछ घबराई हुई सी थी। सोचा ये सवारी ना ही उठाऊं, कहीं तवेले की बला बंदर के सर वाला मामला ना हो जाए। कसूर किसी का और सजावार हम ठहर जाएं। वही मामला हो जाएगा कि जिसकी गर्दन पतली, फंदा उसी के गले में। उस रोज़ भी पतली गर्दन में फंदा फिट होने का अमकान नज़र आ रहा था। अड्डे पर जब बस रुकती है तो दूसरे शहर से आने वाले मुसाफिर कमोबेश असबाब के साथ होते हैं। ताहम इस खातून के हाथ में एक छोटे से पर्स के सिवा कुछ भी ना था। अकेली ही लारी से उतरी थी और अब ऐसे बुलाई खड़ी थी जैसे गलत जगह उतर गई हो। जनाना सवारी हो, जवान औरत अकेली भी हो तो मेरे शौहर ऐसे शरीफ तांगे बांध उसे तांगे पर बिठाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आज दिन भर में यही सवारी नसीब में थी। लिहाजा औरत ने 2 कदम और आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने तांगे पर बिठा लो, शाम हो रही है, किसी मुसीबत में न घिर जाऊं। उसके लहजे में इल्तिजा और बेचारगी थी। कदीर ने सोचा कहीं वाकई मुसीबत ज़दा ना हो, या तो किसी के खौफ से छुपती फिरती है या मंजिल का नाम पता नहीं जानती। कदीर उसके करीब गए और बोले, क्या बात है बीबी, किस मुश्किल में हो? मुझे बताओ, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। भाई मैं इस शहर में थोड़े दिन रही थी, इसीलिए घर का पता भूल गई हूँ। किसका घर ढूंढना है? अपने शौहर का। आदिल नाम है उनका और उनकी बेकरी है। दरअसल 5 बरस पहले मेरी शादी हुई और मैं सियालकोट से ब्याह कर यहाँ आ गई। 3 माह बाद एक रोज़ सास से झगड़ा हो गया और मैके चली गई। तब से आज वापस इस शहर आई हूँ। अब तुम ही को मेरे शौहर का घर ढूंढना होगा। कदीर और मुसाफिर खातून की इस गुफ्तो शनीद को अड्डे पर मौजूद चंद बदमाश ताड़ रहे थे। कदीर ने कहा, अच्छा बीबी, तुम तांगे में बैठ जाओ, हम आगे चलकर बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। अगर कोई सूट बूट वाला बीच में कूद पड़ा तो तुम्हारी उससे खलासी मुश्किल हो जाएगी। बात पुलिस तक जा सकती है। जब ये सड़क पर आए तो कदीर ने तांगे की रफ्तार आहिस्ता कर ली। अच्छा बीवी, अब बताओ किधर जाना है? दरअसल अड्डा ठीक जगह नहीं है, वहाँ बदकुमाश लोग होते हैं। अगर किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाती तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती, इसीलिए वहाँ मैंने ज़्यादा बात करना मुनासिब ना जाना। ये छोटा सा शहर है, शौहर के घर का पता भूल गई हो, फिर भी नाम से और थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो तो बंदा मिल जाता है। कहने लगी, बिलाल मस्जिद की तरफ बेकरी थी इनकी, अगर दुकान मिल जाए तो आदिल भी मिल ही जाएंगे। कदीर इसी शहर के बाशिंदे थे और हम बरसों से यहाँ रह रहे थे। उन्होंने जहन पर जोर दिया। आदिल की बेकरी याद ना आई। हाँ, बिलाल मस्जिद का पता था, उधर को चल दिए। रास्ते में जो भी बेकरी आई रुक कर आदिल का पूछा। बिलाखिर चौथी बेकरी वाला आदिल को जानता था। उसने सही पते की रहनुमाई कर दी। हफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर कदीर ने एक बार और ज़रा दुरुस्ती से कहा, देखो बीबी, गलत बयानी से काम मत लेना। अगर झूठ बोल रही हो तो अभी इसी वक्त उतर जाओ मेरे तांगे से। कहीं ऐसा ना हो
کہ تمہاری وجہ سے میں ہی کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، اغوا کے کیس میں دھر لیا جاؤں۔ 5 بچے ہیں میرے، ایک شریف بیوی ہے، ہم بہت غریب لوگ ہیں، میں ایسے چکروں کا متحمل نہیں ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو تو برائے مہربانی میرے تانگے سے اتر جاؤ، روپے چاہیے تو مجھ سے لے لو اور کوئی دوسرا تانگا کر لو۔ درشت لہجہ سن کر وہ عورت بیچاری گھبرا گئی، کہنے لگی، میرے بھائی بابا تانگے والے، اللہ پاک کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ شک نہ کریں، پھر تم تنہا کیوں گھر سے نکل پڑی؟ کیا تمہارے ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا؟ ایسے کوئی عورت گھر سے نہیں نکلتی جب تک غلط معاملہ نہ ہو۔ اگر مجھے سچ سچ سب کچھ نہ بتاؤ گی تو میں تم کو واپس لاری اڈے لے جا کر اتار دوں گا۔ ویسے بھی آج میری روزی نہیں لگی ہے، نہ جانے کیسا بے بختہ دن تھا۔ لڑکی نے گھبرا کر کہا، آپ کو کرایہ دے دوں گی، پریشان نہ ہو بابا، پیسے پاس ہیں میرے۔ آپ کو سچ سچ بتا دیا ہے کہ میری شادی یہاں ہوئی تھی، میکہ سیال کوٹ میں ہے۔ اس سے کھٹپٹ ہوئی تو میں رو رہی تھی۔ جس روز جھگڑا ہوا تھا اتفاق سے میری ماں بھائی کے ہمراہ آ گئی۔ ساس غصے میں تھی، ان کو بھی 2-4 سنا دی۔ تبھی والدہ نے میرے شوہر سے کہا کہ یا تو میری لڑکی کو علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں اس کو اپنے ساتھ لیے جاتی ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ شوہر مجھے علیحدہ گھر لے کر دینے کو تیار نہ تھے، سو امی اپنے ساتھ سیال کوٹ لے آئیں۔ وقت گزرنے لگا، میں سمجھ رہی تھی کہ عادل کا جب غصہ ٹھنڈا ہوگا آ کر لے جائیں گے۔ انتظار میں 5 سال گزر گئے پر وہ نہ آئے، نہ انہوں نے طلاق دی اور نہ ہم نے مقدمہ کیا۔ سسر صاحب کہتے تھے جیسے ہی اپنی لڑکی لے کر گئے ہیں خود پہنچا جائیں، اور میرے والدین کہتے تھے کہ ان کو چاہے کہ آ کر لے جائیں، اور علیحدہ گھر کی شرط بھی میرے والدین کی تھی۔ بس یہی چکر چلتا رہا، میں درمیان میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے پیار تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ضرور وہ آئیں گے مجھے لینے کے واسطے۔ انتظار کرنا چاہیے، میں تو عمر بھر ان کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مگر اب میرے والدین میرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے تھے۔ بڑوں کے درمیان انا کا مسئلہ چل رہا تھا اور میں اس پر جی رہی تھی کہ کبھی بھی تقدیر کو مجھ پر رحم آ جائے گا اور یہ جھگڑا کسی انجام کو پہنچے گا۔ شاید کبھی عادل ہی کے دل میں میری محبت جاگے اور وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ نہ جانے یہ کیسا جدائی کا پل ہمارے بیچ آیا کہ جس کو نہ وہ پار کر سکے اور نہ میں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ بہو بیٹیاں کبھی اکیلے گھر سے قدم نہ نکالتی تھی، مگر اب میرے والدین نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے والد کے کزن عرصہ سے دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ اس بار جب وہ پاکستان آئے تو ابو سے ملنے اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر بھی آئے۔ والد صاحب نے ان کو بتایا میری کشور ایسی پھوٹی تقدیر لے کر پیدا ہوئی ہے کہ شادی کے صرف 3 ماہ بعد میکے کی دہلیز پر بیٹھی ہے۔ 5 بڑھ سے درد سہ رہے ہیں مگر وہ سنگ دل پلٹ کر نہیں آئے۔ چچا اسماعیل بولے کسی مولوی سے مسئلہ بیان کرو اور فتویٰ لکھوا لو تو میں اپنے بیٹے سے تمہاری لڑکی کا نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ ان کے بیٹے کی بیوی تھی جو غیر ملکی تھی، شادی کے 3 ماہ بعد طلاق لے کر بحرین چلی گئی تھی۔ یہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، ان سے لکھوا لیا کہ اگر شوہر طویل مدت تک خبر نہ لے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، اگر شوہر کی گمشدگی بھی ایک مقررہ حد تک قائم رہے تو بھی لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے اگر وہ چاہے اور شوہر کے آنے کی امید نہ ہو۔ مگر میرے شوہر کب گمشدہ تھے؟ وہ تو اپنی مرضی سے رابطہ نہ کرتے تھے، جبکہ میں ابھی اور انتظار کرنا چاہتی تھی اور فی الحال عقد ثانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنا موقف بزرگوں کو نہ سمجھا سکی اور وہ مجھے عقد ثانی پر زبردستی مجبور کرنے لگے تو میں پریشان ہو گئی اور خلا کے لیے کیس کرانے پر بھی راضی نہ ہوئی۔ والدین کا خیال تھا کہ عقد کرنے کے بعد میں دبئی جا کر سیٹ ہو جاؤں گی، تب عادل والے کیا کر لیں گے؟ وہ میرے پیچھے دبئی جانے سے رہے، جو سیال کوٹ نہ آئے وہ وہاں کیوں جائیں گے؟ انہوں نے تو اپنے طور پر ناطہ ختم کر دیا تھا۔ شاید یہی چاہتے تھے کہ ہم خلا کا کیس کریں تاکہ انہیں حق مہر اور وہ قطعہ زمین نہ دینا پڑے جو انہوں نے شادی کے وقت میرے نام لکھ دیا تھا۔ جب والد نے خلا اور پھر عقد ثانی کے لیے مجھ سے سختی برتی تو میں نے سوچا ایک بار خود جا کر عادل سے ملوں، اگر وہ مجھے اپنا لیتے ہیں تو انہی کے گھر بسوں گی، ورنہ جو قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ بس ایک بڑا خطرہ مول لے کر گھر سے نکل پڑی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہیں تھا، سوائے خط و کتابت کے اور کوئی ذریعہ رابطے کا نہ تھا۔
बाबा जी बस मजबूरी थी या फिर अपने शौहर के लिए सच्चा जज्बा कह ले, जो मुझे अकेली को यहाँ तक ले आया है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई। रात हो चली थी। कुछ देर कदीर ने सोचा, फिर बोले, बेटी मेरी मानो तो अभी तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुमको आदिल के पास ले जाऊंगा। पहले मुझे उसकी बेकरी का पता कर लेने दो। उन्होंने तुमको ना रखा, वापस आने को कहा तो रात को कहाँ जाओगी। मुसाफिर औरत को मेरे शौहर की बात माकूल लगी और ये उसे घर ले आए। मुझे समझाया कि मुसाफिर है, रात को तुम इसको ठहरा लो, सुबह तुम भी साथ चलना, उसके शौहर के घर के अंदर छोड़ कर आना, ताकि इत्मीनान हो जाए कि ये वाकई अपनी मंजिल को पहुंच गई है। मैंने लड़की की शराफत उसके चेहरे से पढ़ ली और उसको अपने घर रात भर के लिए ठहरा लिया। सुबह कदीर उसे लेकर चले, मुझे भी तांगे पर साथ बिठा लिया। आदिल साहब से पूछते पाछते हम सही जगह यानी आदिल की बेकरी पहुंच गए। बेकरी पर खुश लिबास मर्द से कदीर ने सवाल किया, आदिल की बेकरी यही है? हाँ, क्या तुमको कोई काम है? हाँ, काम ही है। वो सामने देखिए, वहाँ आपके मेहमान आए हैं। उसने तांगे की तरफ इशारा किया। बाहर आइए। आदिल दुकान से बाहर आया। जो ही खातून ने अपने शौहर को देखा, वो जल्दी से तांगे से उतर आई और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। शौहर ने बीवी को पहचान कर कहा, किश्वर अंदर आ जाओ। दुकान में दोनों बेकरी के अंदर चले गए। उस वक्त दुकान में कोई गाहक न था। शीशे के दरवाजे से हमने देखा कि मियाँ बीवी बेख्तियार एक दूसरे के गले लग गए थे। बीवी को अंदर बिठाकर आदिल साहब बाहर आए और हमें भी बेकरी में ले गए। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। दो बिछड़े हुए दिल बरसों बाद मिले थे। बेख्तियार उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मेरी आंखें भी भीग गई थीं। मुसाफिर खातून बेहद तशक्कुर से देख रही थी। बोली, बाबा जी और तुम्हारी बीवी दोनों का बहुत बहुत एहसान है जो हमको आप लोगों ने मिला दिया, वरना मैं इस शहर में आकर नामुराद लौट जाती तो सियालकोट जाकर भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। अब्बा जान मेरी तलाक करा देते, मैं उम्र भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। आदिल साहब ने हमको 1000 का नोट बतौर इनाम देना चाहा, मगर कदीर ने ना लिया। बोले, आज एक नेकी का काम किया है, उसका बदला लेकर नेकी के अजर को गंवाना नहीं चाहता। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे और मेरी बीवी को अब इजाज़त दें, उसने घर जाना है। बच्चे अकेले हैं और मुझे रोज़ी रोटी के लिए सड़कें नापना है। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह आपकी जोड़ी बनाए रखे, आपका घर आबाद रहे। फिर आदिल की बीवी से मुखातिब होकर कहा, बेटी अपने वालिदैन को ज़रूर इत्तला कर देना कि बखैरियत शौहर के घर पहुंच गई हूँ, वरना वो परेशान होंगे। ये हिदायत अपनी तरफ से करके वो दुकान से बाहर आ गए। मुझे घर पहुंचाया और बोले, बीवी तुम भी परेशान मत होना, हम तांगे वालों को ज़िंदगी में अक्सर ऐसे अनोखे वाक़यात से साबका पड़ता है और अजीबो गरीब मुसाफिरों से भी वास्ता पड़ जाता है। ये मामूल की बात है। बस अल्लाह से हर दम खैर मांगती रहा करो कि वो किसी नागहानी मुसीबत से बचाए, क्योंकि कभी कभी हम बेचारे बेगुनाह तांगे वाले नाकर्दा गुनाह की सज़ा में धर लिए जाते हैं, तो फिर पुलिस के चुंगल से रिहाई बड़ी मुश्किल से होती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।